platformama. Logovanje. Da biste pristupili korisničkom nalogu na Distance Learning sistemu, potrebno je da unesete svoje pristupne podatke u polje za logovanje. Podatke za logovanje dobijate nakon upisa putem e-maila. Nakon što unesete svoje korisničko ime i šifru, bit ćete ulogovani na platformu za učenje na daljinu i moći ćete da počnete sa učenjem svojih prvih kurseva. Kada se ulogujete na korisnički nalog, na samom početku nalaze se različite kartice sa brojnim funkcionalnostima koje su vam dostupne tokom učenja na DL platformi. Možemo videti meni servis za korisnika, meni podrška učenju, dokumenta i kontakt informacije. Sa leve strane ekrana nalazi se sistem dodatnih opcija, koji je razvijen radi što boljeg uvida u nastupajuće obaveze i lakše korišćenje platforme za učenje na daljinu, a kao što možete videti, sastoji se iz nekoliko blokova. Live Class. U bloku Live Class možete videti termine i link za pristup live predavanju, ukoliko vam je zakazano za neki od kurseva. Dobro, možete početi već sada, bilo bi dobro, znači, i ostali koji tek počinjete, bilo bi dobro da čak i da ostavite. Dashboard. Dashboard predstavlja panel sa često korišćenim opcijama u Distance Learning sistemu. Ovde možete brzo pristupiti novim porukama kroz deo poruke, pregledati zakazane chat konsultacije pomoću opcije chat, videti broj trenutno aktivnih korisnika na platformi i broj aktivnih korisnika u posljednja 24 časa kroz deo online, ali i pristupiti i mnogim drugim servisima koji su grupisani u delu ostali servisi, koji vam mogu biti korisni prilikom učenja. Dashboard možete konfigurisati po sopstvenim potrebama, možete menjati redosled ikonica, ukloniti one koje vam ne trebaju, a značajnije premestiti na vrh. Takođe, svaki blok u sidebaru možete posebno da podešavate. Možete i potpuno ukloniti određeni blok tako što ćete kliknuti na X u gornjem desnom uglu bloka. Ukoliko greškom uklonite blok, možete da ga vratite u opcijama podešavanja koje se nalaze na dnu. Online podrška. Blok Online podrška predstavlja opciju koja vam omogućava da putem četa komunicirate sa tehničkom podrškom. Kada je status podrške online, otvorit će vam se prozor podrške, gde uživo možete postaviti sva pitanja tehničke prirode. Takođe, podršci se možete obratiti putem maila, preko menija kontakt informacije, tehnička podrška. Kalendar. Opcija Kalendar predstavlja zbirni kalendar preporučenih aktivnosti u svim kursevima koji su vam dodeljeni. Kalendar vam daje uvid u nastupajuće obaveze, kao što je izrada testa po modulu, izrada assignmenta ili taskova. Klikom na dan u kalendaru moguće je dodati novi podsjetnik za taj dan. Takođe, omogućeno je pomeranje obaveza na neki drugi datum. Dakle, reč je o preporučenim datumima, što znači da polaznik nije u obavezi da tačno tog dana radi test ili zadatak, već obaveze može izvršiti sve dok je kurs aktivan. Međutim, praćenje preporučene dinamike obezbedit će završetak školovanja u predviđenom roku. Rečnik. Ovde možete naći i rečnik engleskog, funkcionalnost pomoću koje vam je u bilo kom trenutku za korišćenje dostupan srpsko-engleski i englesko-srpski rečnik. Dovoljno je da u polje reč ukucate pojam koji želite da prevedete na engleski ili srpski jezik i prevod date reči pojavit će se ispod. Search bar. U desnom gornjem uglu imate opciju Search bar. U svakom trenutku gde god da se nalazite na platformi, možete da pretražite termine koji su vam potrebni uz pomoć naprednog Search bara. Ova opcija pretražuje zahtevan termin u svim aktivnim kursevima, kako u samim lekcijama, tako i u sadržaju kursa. Nakon unosa termina i pritiska na dugme u obliku lupe, prikazuje nam se lista sa svim kursevima i lekcijama u kojima se traženi termin nalazi. Kursevi. U centralnom delu možete videti sve kurseve koji su vam trenutno aktivni. Pored naziva kurseva nalaze se dve kolone. U prvoj možete videti procenat pređenog gradiva određenog kursa, dok vam druga kolona procentualno prikazuje broj ostvarenih kredita, odnosno bodova. Takođe, pored naziva kurseva mogu se naći zvezdica ili znak uzvika. Ukoliko neki kurs ističe za manje od 10 dana, pored njegovog imena pojavit će se znak uzvika kao upozorenje. Ako je reč o bonus kursu koji predstavlja poklon i koji ne morate da kompletirate ukoliko ne želite, on će pored svog imena imati zvezdicu.
Dovođenjem kursora miša na naziv kursa otvara se prozor sa nazivom i opisom svakog kursa. Na istom prozoru prikazan je broj koji označava koliko puta ste do sada pristupili tom kursu, kao i podaci o datumu dodele i isteku kursa. Ispod liste dodeljenih kurseva nalaze se prečice ka lekcijama koje ste poslednje otvarali. Ovde možete videti datume i broj otvaranja, kao i nazive samih kurseva i nastavnih modula kojima lekcije pripadaju. Pauziranje kursa. Pored svakog kursa u donjem desnom uglu imate opciju pod nazivom Pauziraj kurs. Ova opcija vam omogućava da pauzirate bilo koji dodeljeni del kurs, čime on postaje neaktivan sve dok ga ponovo ne aktivirate onda kada vi to želite. Na taj način zaustavljate isticanje predviđenog vremena za završavanje kursa. U trenutku ponovnog aktiviranja na raspolaganju ćete imati isti broj preostalih dana kao u trenutku kada ste kurs pauzirali. Važno je da znate da za vreme dok je vaš kurs pauziran i dalje imate pristup live streamu i chat konsultacijama, ali ne i materijalima iz kursa. Del kurseve možete pauzirati i aktivirati neograničen broj puta do isteka godinu dana od početka školovanja. Nakon isteka godinu dana od početka školovanja, svi pauzirani kursevi će se automatski aktivirati. Prilikom aktivacije ćete dobiti mail obaveštenja. Sadržaj kursa. Otvaranje sadržaja kursa vršite tako što kliknete na njegov naziv. Klikom na izabrani kurs prikazat će vam se stranica sa osnovnim informacijama za taj kurs. Na samom početku vidjet ćete koliko kredita kurs nosi, kao i datum završetka, odnosno isteka kursa. Ispod toga možete da vidite procenjeno vreme koje je potrebno da se kurs završi. Važno je napomenuti da je ovo vreme samo okvirno postavljeno i da vi imate potpunu slobodu da učenje i prelaženje materijala kursa prilagodite svojim potrebama. Ispod procene vremena nalazi se opis kursa koji vas u kratkim crtama upoznaje sa njegovim sadržajem i strukturom, a cilj kursa koji se nalazi ispod objasnit će vam šta su ishodi kursa koji učite, odnosno šta ćete konkretno naučiti prelaženjem gradiva. Moduli. Dalje možete videti karticu moduli i nastavne jedinice, u okviru kojih se nalaze svi moduli i nastavne jedinice iz kojih se kurs sastoji. Moduli predstavljaju opštije celine sastavljene iz određenog broja nastavnih jedinica. U okviru modula imate rezime, test po modulu na osnovu kog dobijate kredite potrebne za uspešno kompletiranje kursa. Takođe možete imati i praktične zadatke za procenu znanja kao što su taskovi i assignmenti, kao i dodatne materijale. Dodatni materijali koji se nalaze u okviru modula nisu obavezni, ali se svakako preporučuje da se pročitaju kako biste još bolje i uspešnije savladali gradivo. Literatura. Na samom kraju prikazanih modula dostupan vam je spisak dodatne preporučene literature i korisnih linkova koje možete iskoristiti ukoliko želite da saznate više o tematici kursa. Važno je da znate da ovaj spisak literature nije obavezan za uspešno kompletiranje kursa. U određenim kursevima ispod polja preporučena literatura može se naći i informacije o softveru koji je potreban za uspešno kompletiranje i rad na kursu. Takođe treba napomenuti da imate i online biblioteku eBrary, koja je dostupna u okviru menija podrška učenju. U biblioteci su dostupni mnogobrojni relevantni naslovi iz domena informacionih tehnologija i biznisa. Snalaženje u ovom servisu je veoma lako. Za pristup resursima potrebno je da kliknete na aktivan link gde direktno pristupate eBrary biblioteci, bez potrebe kreiranja posebnih naloga. Kada otvorite početnu stranu, vidjet ćete uputstvo za korišćenje biblioteke i pretraživač, a zatim i podelu naslova po izdavačima i oblastima. Korišćenje ove usluge nije obavezno, već je reč o pogodnostima koje smo vam stavili na raspolaganje, kako biste još više unapredili proces učenja na DL platformi. EduWall. Pored taba moduli i nastavne jedinice, može se pojaviti i tab za pristup EduWallu na kursevima na kojima je Wall dodeljen. EduWall predstavlja mesto namenjeno za komunikaciju među polaznicima i razmenu znanja. Vrlo je sličan Facebook Wallu, samo što je primarna namena EduWalla obrazovne prirode. Na njemu polaznici kursa mogu da diskutuju o nastavnim temama sa kolegama i predavačima, da dele i preuzimaju korisne linkove, slike, dokumente i fajlove u vezi sa sadržajem kursa, da rešavaju zadatke i probleme koji postavljaju predavači. EduWallu možete pristupiti na još jedan način.
Iz menija Podrška učenju izaberite opciju EduWall. Važno je napomenuti da je EduWall dodatna opcija i da aktivnosti na njemu nisu obavezne, ali se svakako preporučuju za efikasnije i aktivnije učenje. Video arhiva i live class. U video arhivi se nalaze sva video predavanja koja su vam bila dostupna na live streamu iz menija Live Class. Ukoliko niste bili u mogućnosti da odgledate neko predavanje uživo, sva ta video predavanja će vam se nalaziti u video arhivi. Video iz video arhive možete gledati onda kada vama to odgovara. Nastavna jedinica. Pošto smo objasnili strukturu kursa, sada ćemo prikazati strukturu nastavne jedinice. Na samom početku možete vidjeti naslov lekcije i njen redni broj. Pored naziva lekcije imate ikonicu oka koja je na početku sive boje. Kada pročitate nastavnu jedinicu i kada vam istekne tajmer za tu nastavnu jedinicu, ikonica oka će promeniti boju i tako ćete imati uvid koje ste lekcije pročitali. Da biste pristupili sadržaju lekcije, potrebno je da kliknete na njen naziv. Sa desne strane nalazi se tajmer koji odbrojava vreme za čitanje nastavne jedinice prema formuli 900 karaktera po minuti. Tek nakon što se provede predviđeno vreme u lekciji, ona će se računati kao pročitana, odnosno procenat pređenog gradiva predviđen za konkretnu lekciju biće zabeležen, a svakako vi možete čitati sadržaj onoliko koliko to vi želite. Dalje, na samom početku lekcije nalazi se i rezime. Rezime se odnosi na skraćeni prikaz lekcije i obuhvata njene najvažnije delove. Kao i rezime za modul i rezime za lekcije možete pročitati pre nego što počnete sa čitanjem lekcije, ali i nakon čitanja, kako biste se prisjetili ključnih delova nastavne jedinice. Rečnik pojmova. Ispod rezimea nalazi se sadržaj lekcije u tekstualnoj formi. U tekstualnom delu lekcije primetit ćete da postoje podvučene reči. Klikom na njih prikazat će se objašnjenje, odnosno rečnik pojmova. Na ovaj način možete odmah dobiti objašnjenje nepoznatih reči i tako unaprediti razumevanje gradiva koje učite. Pored detaljnog tekstualnog materijala, lekcije sadrže obilje slika i primjera koji doprinose boljem razumevanju i praktičnom primjeru koji se uči. Pored primjera u lekcijama se mogu naći pitanja za proveru znanja. Na pitanje nije obavezno odgovoriti, ali je preporuka da se ova funkcionalnost koristi kako bi se unapredio način učenja. Nakon odgovora na pitanje, odmah će se prikazati tačan odgovor kao i njegovo objašnjenje. Elementi lekcije. Pošto smo prikazali tekstualni deo nastavne jedinice i sve njegove delove, sada ćemo prikazati ostale elemente lekcije. Dakle, lekcija na DL platformi pored tekstualnog dela sadrži multimediju, testove napredovanja i PDF materijal koji su smešteni sa leve strane ekrana. Multimedija. Multimedije obiluju primjerima, a sadržaj lekcija prikazuju na dinamičan i interesantan način. Treba napomenuti da je multimedija obavezan deo kursa i da je potrebno pogledati ovaj sadržaj kako bi se gradivo savladalo u celosti. Kada kliknemo na multimediju, otvara nam se video u novom prozoru. Player ima opcije za puštanje, odnosno pauziranje videa, opciju za vraćanje multimedije 10 sekundi unazad, autoplay, opciju za ubrzanje ili usporavanje multimedije, opciju za kontrolu zvuka, kao i full screen mod i još mnogo toga. Važno je naglasiti da multimediju za kurs predstavlja sastavni deo lekcije koji treba razlikovati od snimaka tradicionalnih predavanja iz video arhive i live streama. Multimedije vezane za lekcije obrađuju tematiku lekcije i predstavljaju obavezan materijal za učenje, a dodatno vam i video iz video arhive može pomoći pri učenju. Status video materijala iz arhive određen je pravilima školovanja institucije u kojoj se školujete, pa je važno da se informišete o tome. PDF. Pored multimedije, u elemente nastavne jedinice spada i PDF materijal koji je identičan materijalu lekcije i koji možete preuzeti na svoj računar sve dok vam je kurs aktivan. Testovi napredovanja. Kada govorimo o elementima lekcije, tu su još i testovi napredovanja. Testovi napredovanja su testovi za vežbu, pomoću kojih možete proveriti koliko ste stekli znanja iz određene lekcije. Ove testove možete raditi koliko god puta želite, jer služe za vežbu i njihovi rezultati neće biti zabeleženi, niti će se na bilo koji način odraziti na vaše postignuće u kursu.
Kada pokrenete test napredovanja, u gornjem desnom uglu prikazat će se vreme predviđeno za izradu testa kao i ukupan broj pitanja. Pitanja u testovima mogu biti različitog tipa. Pitanja sa izborom odgovora, sa povezivanjem odgovora, sa ubacivanjem i upisivanjem odgovora, kao i pitanja sa slikom i video fajlom. Kada odgovorite na sva pitanja, kliknite na dugme Kraj testa, a odmah po završetku testa možete videti svoje rezultate i objašnjenja tačnih odgovora. Test po modulu. Kao što smo ranije pominjali, na kraju svakog modula nalazi se test po modulu, koji služi za zvaničnu proveru znanja u okviru jednog modula, za razliku od testova napredovanja koji služe za vežbu i koje možete raditi neograničeni broj puta. Testove po modulu možete raditi samo jednom, jer osvojeni poeni na ovom testu ulaze u obračun uspeha postignutog u okviru određenog kursa. Test po modulu pokriva gradivo čitavog modula, a broj pitanja će varirati u odnosu na ukupan broj lekcija koje se nalaze u sklopu modula. Tipovi pitanja su isti u testu po modulu i testovima napredovanja. Kada odgovorite na sva pitanja, kliknite na dugme Kraj testa. Detaljan pregled odgovora i njegovo objašnjenja mogu se videti odmah nakon izrade klikom na dugme Vidi rezultat, kao i posle toga u okviru servisa Podrška učenju, pregled rađenih testova, pregledaj rezultat. Zadaci. Pored testova po modulu, u sistem za proveru znanja na DEL platformi spadaju i zadaci, assignmenti i taskovi. Ukoliko određeni modul sadrži zadatak, on će se videti ispod testa po modulu. Ovi zadaci predstavljaju praktičnu proveru znanja koju ste stekli na modulu i pomažu vam da teorijsko znanje pretočite u praksu. Zadatak može biti u obliku assignmenta ili taska. Princip rada ova dva zadatka je isti sa razlikom njihove vidljivosti nakon odobrenja od strane voditelja kursa. Task postaje vidljiv ostalim polaznicima koji su već uspešno završili rad, dok je assignment samo vama dostupan na uvid. Klikom na naziv zadatka otvorit će vam se novi prozor sa opisom datog zadatka. Pri slanju uređenog projekta voditelju kursa, u polje Odgovor moguće je uneti kratak tekst ili komentar vezan za poslati assignment. Kada unesete tekst odgovora za assignment koji želite, kliknite na Zapamti izmene, a zatim na dugme Pošalji assignment. Zadatak će na taj način stići voditelju kursa koji vam ga može vratiti na doradu ili prihvatiti uz dodelu određenog broja zvezdica koje ilustruju procenat poena predviđenih za taj zadatak. Pregled assignmente i fajlova. Sve zadatke i fajlove koje ste slali voditelju kursa brzo i jednostavno možete pronaći u okviru menija Podrška učenju, preko tabova Pregled assignmenta i Pregled fajlova. Komunikacija sa voditeljem kursa. Ukoliko za dati kurs imate obezbeđenu podršku voditelja, nakon što voditelj kursa oceni vaš rad, stići će vam obaveštenje koje možete pogledati u odeljku Lične poruke. Unutar svakog kursa i svake nastavne jedinice postoji link Postavi pitanje voditelju, gde možete postaviti pitanje za dati kurs. Ukoliko jedan kurs ima više voditelja, pitanje će biti prosleđeno glavnom voditelju iz grupe. Klikom na link otvorit će vam se novi prozor sa poljem za unos. Nakon što završite, kliknite na dugme Pošalji poruku i vaše pitanje će biti prosleđeno. Odgovore voditelja kursa možete očekivati u okviru opcije Lične poruke u meniju Servis za korisnika. Chat sesije. Još jedan vid komunikacije sa voditeljem kursa možete ostvariti putem chat konsultacija. Korisnicima DLS-a na raspolaganju su i chat konsultacije, odnosno konverzacije u realnom vremenu sa instruktorom i ostalim učesnicima u DL procesu. Nakon što voditelj kursa zakaže konsultacije, polaznici će dobiti poruku obaveštenja sa datumom i vremenom početka. Chat sesiju možete otvoriti iz dashboarda, gde možete videti naziv chat konsultacije i vreme za kada je zakazana. Klikom na naziv chat konsultacije pokrećete prozor za chat. Pored toga, chat konsultacije se mogu pokrenuti i preko opcije chat unutar menija Servisi za korisnika, čime se otvara prozor sa spiskom svih dostupnih chat sesija. Za svaku sesiju dat je naziv, kurs na koji se odnosi, status i datum početka. Ulaz u pojedinu sesiju ostvaruje se klikom na link. Na istom mestu može da se pogleda i transkript završenih chat sesija. Servis za korisnika. Istekli kursevi. Vratimo se sada na dodeljene kurseve.
Na početku smo pomenuli da svaki kurs ima dužinu trajanja, odnosno datum dodele i datum isteka, što najbrže možete pogledati dovođenjem kursora na naziv kursa. Kada kurs istekne, više neće biti dostupan na listi dodeljenih kurseva, već ćete moći da ga vidite na listi isteklih kurseva, koji se nalazi u okviru menija Servisi za korisnika. Kursevi koji su istekli mogu biti kompletirani i nekompletirani, što se vidi na osnovu slajdera u nastavku. Pored spiska isteklih kurseva postoji i podatak o pređenom gradivu i osvojenim kreditima. Produženje kursa. Ako polaznik nije izvršio sve obaveze, a kurs je istekao, konkretan kurs može pronaći na listi isteklih kurseva. Ukoliko mu je dostupno dugme Produži kurs, klikom na njega može izvršiti besplatno produženje. Ako je predviđeno besplatno produženje, ono obuhvata dodatnih 30% od ukupnog trajanja kursa. Dodatna produženja su moguća, ali će se i dodatno naplatiti prema cenovniku usluga. Preostale obaveze. Pomoću opcije Preostale obaveze koja se nalazi u okviru menija Servisi za korisnika, na brz i jednostavan način možete proveriti koje obaveze u isteklim kursevima niste završili. Dakle, ovde se nalazi spisak kurseva koji su istekli, a nisu kompletirani. Klikom na željeni kurs otvara se kompletan spisak svih obaveza za izabrani kurs. Raspored. Još jedna opcija pomoću koje možete da vodite evidenciju nad svojim DL kursevima je opcija Raspored, koja je, ukoliko je predviđena vašim pravilima školovanja, dostupna u meniju Podrška učenju. Pomoću rasporeda na vrlo pregledan i organizovan način možete videti plan dodele DL kurseva, kurseve koje su obavezni, poklon kurseve i kurseve engleskog jezika. Ukoliko vam ova opcija nije dostupna na samoj platformi, onda vam je raspored dostavljen putem maila ili u okviru menija dokumenta Uputstva. Lični karton. Podešavanje ličnih podataka vršite pomoću opcije Lični karton u meniju Servisi za korisnike. Na ovoj stranici korisnik može izmeniti svoje podatke, lozinku, uneti sliku, podesiti primanja e-mail poruka obaveštenja, saznati preko kojih društvenih mreža se ulogovao i još mnogo toga. Uspeh. Za praćenje postignutih rezultata polazniku je u okviru Servisa za korisnike preko opcije Uspeh dostupan detaljan pregled pređenog gradiva i osvojenih kredita za svaki dodeljeni kurs i svaki modul unutar njega. Statistika. Preko opcije Statistika korisniku su dostupni ukupni postignuti rezultati na kursevima, detaljan pregled vremena provedenog na sistemu, osvojeni bodovi na testovima i ostvareni rezultati pri izradi assignmenta i taska za svaki pojedinačni kurs. Dnevnik učenja. Dnevnik učenja, opcija koja je dostupna u okviru menija Servisi za korisnika, pruža vam mogućnost da lakše pratite svoje napredovanje u učenju pomoću tabelarnog i grafičkog prikaza. Kada odaberete neki od aktivnih kurseva, pojavit će vam se tabela sa preporučenim datumima za svaku obavezu, kao i mogućnost da sami isplanirate kada ćete neku obavezu izvršiti. Pored svakog datuma možete da ostavite komentar ili podsjetnik kako biste vodili preciznu evidenciju o ostvarenju svojih planova i napretku u procesu učenja. Pored tabelarnog prikaza, dnevnik učenja vam pruža mogućnost da napredovanje na kursevima pratite preko grafika i to kroz pojedinačni i kumulativni prikaz. Pojedinačni grafik prikazuje preporučeni tempo napredovanja i vaš tempo napredovanja, dok kumulativni prikaz daje uvid u izvršene preporučene obaveze, kao i kašnjenje u izvršavanju preporučenih obaveza. Finansije. Kada smo u meniju Servis za korisnika, poželjno je pomenuti i opciju Finansije, pomoću koje na vrlo jednostavan način možete videti pregled vaših finansija. Dokumenta. Za kraj pomenut ćemo DL dokumenta i opcije koje su dostupne. Sertifikacija. Ukoliko je predviđena za ustanovu u kojoj se školujete, opcija Sertifikacija može vam pružiti informacije o vrstama sertifikata koji su dostupni u okviru programa u kom se školujete, kao i o uslovima za njihovo dobijanje. Uputstva. U meniju dokumenta dostupna je i opcija Uputstva, u kojoj možete doći do različitih uputstava i tutoriala pomoću kojih se na detaljan način možete informisati kako o funkcionisanju DL platforme, tako i o pitanjima vezanim za pravila školovanja, izradu zadataka i za efikasne tehnike učenja. Ovo je bio samo deo mogućnosti koje vam donosi učenje na daljinu uz pomoć Link Group Distance Learning sistema. Još mnogo opcija koje su dostupne na DL platformi moći ćete da otkrijete sami u procesu učenja i istraživanja.
Nadamo se da ćemo se družiti u novoj školskoj godini koja je pred nama. Za sva dodatna pitanja naši learning konsultanti stoje vam na raspolaganju.